वृक्षारोपण कर मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पौधे लगाने के लिए किया गया जागरूक। Drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली। उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट महकमा के हरुआ पुलिस स्टेशन के सोनापुकुर शंकरपुर ग्राम पंचायत के नजर नगर इलाके में वृक्षारोपण के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही छोटे छोटे विद्यार्थियों को वृक्षारोपण से होने वाले फायदे की जानकारी देते हुए क्षेत्र के बारे में विभिन्न जागरूकता संदेश दिया गया। आम जनता को कई जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रैली भी निकाली गई और लोगों से अधिक वृक्ष लगाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि भविष्य में आम जनता वृक्षों की कटाई से परहेज करे, क्योंकि वृक्षों की कटाई ज्यादा हो रही है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथों में वृक्ष लेकर शपथ भी लिया गया ताकि भविष्य में स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जा सके। আজকে তোমরা র্যালি করেছো বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে, কি বলবে? বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আমাদের আশেপাশে অনেক নোংরা আবর্জনা আমরা ফেলে থাকি। এইগুলো ফেলার পক্ষে আমাদের পরিবেশটা খুবই দূষণ হচ্ছে। আমরা আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস, তাই আমরা আজকে র্যালি করতে বেরিয়েছিলাম। আর কি গাছ লাগাতে এবং আমাদের এতে অনেক গ্রামে গাছ অনেক কমে যাচ্ছে, তাই আমাদের অক্সিজেন অনেক প্রবলেম হয়, তাই আমাদের বেশি করে গাছ লাগানো উচিত। সাধারণ মানুষের কাছে আরো বার্তা দিতে চাই, তারা যেন পরিবেশ দূষণ না করেন, যেমন চারিদিকে প্লাস্টিক না ছড়ায়। আমরা বাচ্চাদেরকে এগুলো সবসময় শেখাই। তো আমরা এই মাধ্যমে বড়দেরকেও শিক্ষা দিতে চাই যে আশপাশের আমাদের এলাকা, বাজার ঘাট এসব জায়গা যেন নোংরা না হয়, আমাদের পাশে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বজায় থাকে, জল দূষণ না করতে, জল নষ্ট না করতে, এইগুলো আমরা বার্তা দিতে চাই। আমার নাম সুমনা পাল। আপনি শিক্ষিকা? হ্যাঁ, আমি স্কুলের শিক্ষিকা।